सभी लैंडस्केप पच्चीस तारीख पूर्व सुधाकर बोल अरे हरी भाई 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 आप बोलिए पालन करना बोलिए कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर किसी भी प्रॉब्लम नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आराम से प्रोड्यूस करी हम केवल जो जॉइनिंग हम ता पूर्व कोर्टर परमिशन नहीं आम पूर्व भी क्रिश्चियन पिला सिनियर पिला चाकरी पाई रिजल्ट तो 25 तारीख पूर्व कमिटमेंट करदेलु तो 25 तारीख पूर्व सब प्रोसेसिंग सारीदे आमको भी कहले बट आम 4 दिन वेट कलु 5 दिन वेट कलु तब किसी भी रेस्पॉन्स आसला तो 29 तारीख दिन आसिलु बहुत रिक्वेस्ट कलु सर आम 100 एप्लिकेशन सर देखिए इंडिविजुअल एप्लिकेशन सर कहीं डिले कर आटलिस्ट आमको कहतु जो सप्ताह कि 2 सप्ताह कि 3 सप्ताह पर आपको देवे आमको देवे सेटा भी किसी भी रेस्पॉन्स नहीं आज्ञा एवं किसी भी सर कहना समस्त झील पिला सर राति शौचालय शौचालय भी सर खोलुना राति सर शौचालय भी खोलुना अब सर पानी व्यवस्था बहुत रिक्वेस्ट कलु पुलिस मैंने पानी आरेंज करूना पानी केही जाऊँ झील पिला राति शौचालय महिला पनिशमेंट लेके पानी कथा कहले सारू देखा करिया 5 किलोमीटर बरगढ़ संबलपुर बलांगीर न बारे सर प्रोब्लेम कह हम सर डिलेट आम प्रोब्लेम नहीं एग्जामिनेशन सर आंसर कि सर सिलेक्शन गोटे लिस्ट बाहर जो मैंने मेरिट एक्चुअली प्रोब्लेम प्रोब्लेम कौन ना 41टा सीट अलरेडी पोस्ट रिजर्व कर देते हाईकोर्ट जब नुआ केस पड़ अनुसार सीट रिजर्व हो हिंदी पिला सर प्रोब्लेम कहला ना डिग्री बाहर नाला बोली पूरा गोटे वर्ष पिला पछी पड़े पुणी अगर रिक्रुटमेंट एग्जाम तो सहीटा सर आम बड़ प्रोब्लेम सर आपंक टाइम 2023 मसीह नोटिफिकेशन बाहर 2.5 वर्ष प्लस मैंने जानी अनेसरी डिले कर सर यहाँ हूँ 28 नंबर स्ट्राइक 28 नंबर सर प्रत्येक ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି पुलिस आसी डराउ सर कहू जे एठू बोला आधार कार्ड मागु जे हम ना लेखि केस कर उठेई कि नहीं आमे तो रास्ता कोड बसछु फुटपाथ रे बसछु पार्टी भी करूनु किछ पार्टी कोन जे पार्टी दिले हम ओडी नहीं छु हम इंडिविजुअल टेकिंग नहीं छु हम सर टोटल 3 दिन पर्यंत चुप होई कि बसी छु किछ भी कहूनी हम कोन करे पूरा हाईलाइट करे आज्ञा सर हम रेलवे डिस्ट्रिक्ट जानी पता 5 दिन
ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡର ସାର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଗଲା କ୍ୟାମେରା सर एटी शूज सर आम गवर्नमेंट से मेरे ये पोस्ट मैंने भांगी दौरान सर ରାସ୍ତାରେ ଇନସଲ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଶୀତ କାକରରେ ରାତି ସାରା ମିଶଉଛନ୍ତି କାକର ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ତଥାପି ସାର୍ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଡେଲିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଭିତରୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମସ୍ୟା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରା ଗୋଟେ ଝିଅର କିଛି ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟର ସମସ୍ତେ ସରକାର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି 33 ନେଇକି ଗଲୁ ଆସି ପଚାରିଲେନି ଯେ ଛୁଆର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଏବେ ବାହାରିବ କ'ଣ କରିବ ଦେଢ଼ ମାସ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ପରୀକ୍ଷା ଏନ୍ସାର କି ବାହାରି ଯାଉଛି ସାର୍ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ ଆମର 10 ଦିନ ପରେ ଆମ ଏନ୍ସାର ଗଲା ଆମର ଭୁଲ କହୁଛୁ 40 ଦିନ ହେଇଗଲା ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ସାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ସାର୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସାର୍ କୋର୍ଟରେ ଯେତିକି କେସ୍ ଆମେ ସାର୍ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ଏମାନେ ସାର୍ ଟୋଟାଲି ମୁହଁ ହିଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଏବେ ସାର୍ LTR ପାଇଁ ତ 6025 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ SSB ଯଦି ଅପକମିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବାହାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ତ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଏ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି LTR ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି SSB ଟିଭିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆଡପ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଏବେ ସାର୍ ଟୋଟାଲି ଟିଚିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଜିରୋ क्या चाहिए तुम खाली बूम ऑन करिवो हिरांचल दीटा बूम को मना कर बूम से ऑन बंद होछि हमर बंद अभी का से बंद कर अरे भाई ये समय तुम ऑन करछो तो हम ऑन हां ठीक है हां एमिति कोन तुम ऑन करछो तो से हमर ऑफ होछि मत मुरा दो ପିଲାମାନେ 3 ରାତି 3 ଦିନ राति 5 दिन हबो ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଏତେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଏଠି 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଯେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଶୀତ କାକରରେ ରାତିରେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତଥାପି ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଯେଉଁ LTR ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଡିଗ୍ରୀ ତା'ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ପିକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଶୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ହେବାକୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଟୁଟି ଯାଉଛି 2023 ମସିହା ନୋଟିଫିକେସନ୍